Bonjour, comment allez-vous? Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bon, aujourd'hui on va faire une recette facile et délicieuse. نديرو بنيون. بنيون ما فيش حاجة كبيرة. وشنو هي؟ حنستعملو دي مول تاع سيليكون. دونك واش فيه كامل؟ فيه انا درت 2 كيلات تاع غاتو ساك لي ساجر طحنتهم، ودرت 2 مغارف تاع سيله، ودرت نص كيله تاع زبده. تحبوا ديروها دايبه ولا كانت شويه سخانه ديروها طريه غامولي، وخدموها باليديه دو بريفيرونس ديروها غامولي باش ما تبقاش تلق في الزيت تاعها عليكم. ودرت كيله تاع مكسرات، تحبوا تخلطوا كاوكاو جوز لوز ليسونسيال لازم تقلوهم مليح ورحوهم ماشي رقاق رقاق وماشي خشان مويانمون بون متوسطين يعني. غرفه تاع فانيلا وزيدوا السر باش ما يجيكمش حلو بزاف يتنحى لكم الحلاوه. ديروا القهوه، ديروا نقولوا مغرفه تاع شا تاع قهوه، ولا ديروا قهوه سريعه الذوبان، ولا قهوه كنتو طيبتوها من قبل ما فيهاش مشكل. Donc on va faire bnioun. On aura besoin, bon c'est des gâteaux algériens à base de, c'est-à-dire sans cuisson. Ils sont très faciles à réaliser mais délicieux. Bnioun qui veut dire bon. Donc on aura besoin de 2 mesures de gâteau sec au petit beurre moulu. On aura besoin d'une mesure de fruits secs moulus grossièrement, hachés grossièrement. Donc on aura besoin d'amandes. Vous pouvez utiliser des amandes ou des noix ou des cacahuètes ou un mélange de des noix de cajou, de tous les fruits secs que vous avez à la maison. Vous pourrez même ajouter des graines de sésame moulues fins ou de la noix de coco grillée moulue, pareil. Donc, et pour les fruits secs, ils doivent être torréfiés, j'ai oublié de vous dire. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de miel. On aura besoin d'une demi-mesure de beurre ramolli. On mélange le tout à la main ou à la cuillère pour former une pâte. Donc, on doit obtenir une pâte. Bon, ça c'est le beurre. Pour parfumer, vous pouvez rajouter une cuillère à café de vanille liquide. Il faut rajouter aussi une cuillère à soupe de café liquide pour donner du goût et un peu d'amertume pour équilibrer le sucre. On mélange le tout. Je vais préparer mes moules en silicone et mon chocolat fondu. Je vais faire fondre du chocolat au bain-marie, donc du chocolat au lait. Vous pouvez utiliser du chocolat blanc ou du chocolat noir, c'est mieux pour équilibrer le sucre, le goût du sucre. بون دوكا شوفوا انا درت الشوكولا هي الاولى بالمغرفه، مشيتها كامل، ولا تحبوا تستعملوا فرشات اللي هي بانسو. دونك il faut étaler le chocolat avec une cuillère à café ou bien un pinceau après l'avoir fondu. Elle doit être fondue au bain-marie. Donc j'ai mis le chocolat, je vais mettre ma farce. نسيت باش نقول لكم ما تنساوش حلوه التركه. ديروا 100 غرام ولا تاع حلوه الترك في الوصفه، بالك وتنساوها باش تجيكم بزاف بنينه. ولا الجلال مقلي ومرحي تقدروا تعوضوه في بلاصه حلوه الترك، بصح اقلوه ورحوه باش يجي البنه تاع حلوه الترك فريمون يطلق كامل هذاك لي سافور ديالو النكهات تاوعو. داكور. دونك pour ceux qui n'ont pas halva turc, ils peuvent utiliser des grains de sésame grillés et moulus très fins. هم لي غاتو تاعنا بعد ما طابو دونك بلوتو سمحوا لي بعد ما بردوا باسكو درتهم انا في الثلاجه ولا في المجمد باش تربحوا الوقت. يا ربي 5 دقائق في المجمد و10 دقائق في الثلاجه. كما وريت لكم قلت لكم لازم ديروا الشوكولا هي الاولى، ومن بعد مور الشوكولا ديروا لا فارس تاعكم اللي هي العجينه تاعكم وتخلوهم يبردوا، ومن بعد ديموليوهم، ومن بعد تنحوهم من القالب. انا كانوا عندي عده اشكال. تحبوا ديروا شكل واحد اللي يعجبكم ديروه، تحبوا ديروهم كيما زمان ديروهم دي لوزونج معك تغطسوهم في الشوكولا، ولا دي كاري، ولا دي بول بيديكم، ولا دي باتوني كوم دي سيجار. من بعد التزيين يبقى اختياري. Donc voici mes gâteaux après les avoir finis. Donc comme je vous ai dit, il faut mettre du chocolat dans vos moules en silicone. Donc soit vous utilisez un pinceau, soit une cuillère à café. Il faut mettre dans les bords, sur les bords plutôt. Il faut bien mettre le chocolat, puis mettre votre farce, les mettre au congélateur pendant 5 minutes ou bien au frigo pendant 10 minutes. Une fois qu'ils refroidissent bien,
et que le chocolat prenne, il faut les démouler. Donc voici le résultat final. Après, pour la décoration, vous faites ce que vous voulez, même pour les moules, vous choisissez les moules que vous voulez. Sinon, vous allez les façonner avec les mains en forme de bâtonnet, en forme de boule, ou des carrés, ou bien des losanges, et étaler du chocolat par-dessus. Et pour le chocolat, vous pouvez utiliser du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Et pour la garniture aussi, vous pouvez utiliser des boules qui ressemblent à des Maltesers, oui, c'est ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. نقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله وصفة جديدة. تهلاو في رواحكم. سلام.